أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله وكفى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأحل أنت أن تحمد وأحل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنفو أني أنبو ني ألو تعالى سونا كيسا دوبي أنبولو بيكا نيون بارو ألا ni kisa ye remontande ye ni kisa be adama de mademe al nasoro ibena abe imademe ka wuli al nasoro I décourager la e yere yi kan na folo do kodola ya ye ka fo ati kan ga sabati e yere fari fala akeliena ka fo ki kan na folo ko yere be chena ni kisa be se fana mademe na tumado ma munu yo ka so fere ma munu yo ka business u bela ka fo ni taka liquide ko na to tubabula o sela tubabula ya fana o ya ye ka fo alala o hakli tume mun yela o mana o ye olu fana décourager la o farfagala ni kisa be fana mademe ni kisa ye ni yere islama yere do ka kisa ye mais en islama o ame hakli soro al islam tan kan nyana maya ke chodola muna kadaka Allah taala de ambe may mi antigi ni funa keniye na ni yefuna keniye asabatin me jamana jumaka ode Hollande yere manja awna Belgique ya asodona aw ka sobe frontière ke Hollande Sénégalado asebebe senema ko sebe ayere makoro Cameroun do beba donc a foko funankenu ni demsan Cameroun o ka ambition ka bo olu lebe sigi wati be ka mairie na folo mi membolo abese bugula chogodi na folo mi membolo abese sabatila chogodi ni kamele sigila ka mairie sene mi male bolo sene foro mi male bolo yalaw ana kenime ka biga minu lamara abe fe kan na folo le fana soro min ka bo mi metono lado akun ka teme aka seneka asigila ka mairie amiri la ne be nin ko kedi amiri la ja adama de yara fana ka kan ka mairie ni chogola tanato ye fana slamaya la faut être ambitieux faut avoir plusieurs projets faut faire des business madama na tedo ala sobunda kono alhamdulillah na fana te ka sababu ye ki inyene ka dina ko ki ka limanya klela c'est tout à fait normal quand on est jeune il faut bouger il faut frapper toutes les portes inchallah pour que la chance puisse te sourire donc ce monsieur hollandais ce n'est que la balle tout ce monsieur hollandais bigamba utumabolo mais atume fele ka nafa chama soro fana min ka bokatime nika alhamdulillah rabbil alamin aye munke ni awe aketo ni mamso le benyo fe ale le be manga donina donc alhamdulillah rabbil alamin aye ordinateur daele aye recherche ou kadamna ale to la recherche kela aye dugukolo gbedo ye gbela kolombado ye o gbela kolo me yoro no be obe farafinale asigila kamiri est-ce que nete dugukolo ninsan dugukolo nin kabo chogomi ni yere yaye awari fana mancha o chola ako ale kanime ka sene minke Hollandia Pays-Bas ni do ko ma ko Netherlands Holland ni bebe fama Pays-Bas akwa be na ka sene ke foro fere ka bigam fere aye dugukolo lakolo ngbe minye farafina bo san abeta ka projet ke o ka abeta ka sene ko kan tumado obena na folo min lado obe chaya katme Holland zaka asina ka dugukolo fere Holland ka sene ke fere foro belebele ni fere
ale yɛrɛ tun bɛ si yele a ka so tun b'a ka sɛnɛkɛforo la le ka d'a kan tubabula yan sɛnɛkɛlaw de ye nafolotigiw ye o ka sow b'a kɔnɔ o n'o ka denbayaw bɛ mɔ a kɔnɔ faw b'a a baara ka tila fana faw b'a to denw ye denw fana bɛna k'a baara sɛnɛkɛlaw tubabula yan nafolotigi belebelew don a y'a ka sɛnɛkɛforo feere ka tila k'a ka biganw feere a ye dugukolo lakolo min ye farafinna a n'olu kumana o bɛnna piri la ale tola yan sa ka dugukolo san ka papiye ko bɛɛ ɲɛnabɔ k'a sɛbɛn ko bɛɛ ɲɛnabɔ ale le kɛtɔ déplacé la sisan ka taa farafinna a ye dugukolo gbɛkɛnɛba min san a bɛ taa ka gbɛkɛnɛ exploité a mako bɛ sɛnɛ ni baara minnu la a bɛ t'o k'a kan a sela an fɛ farafinna fɛn dɔw bɛ yen i b'a ye ordinateur la a bɛ komi marchandise dɔw bɛ yen ni ɲɛ y'a ye a ka di i ye marchandise ɲumanba don mɛ n'a nana la i ɲɛkɔrɔ e y'a ye cogo min na ani a yɛrɛ yɛrɛ i b'a ye k'a fɔ différence b'a ni ɲɔgɔn cɛ ale se min kɛla afiriki a y'a ka gbɛkɛnɛ ye a y'a ka dugukolo ye a yɛrɛ sawala mɛ ale ɲinani bɛ min kɔ farafinw de ka ɲɔgɔn dɔn farafinw de k'o ka dugukolo dɔn dugukolo min ni sɛnɛ ka kan farafinw b'a dɔn kosɛbɛ ale de tola a ka nin gbɛkɛnɛ belebele kan fitiri dɔ la k'a to yen a bɛ kan ka planw lajɛ a bɛ kan ka mesures ta a ka kan k'a ka bon dɔ yɔrɔ min a ka kan ka sɛnɛ daminɛ ɲa min a kɛni bɛ k'o bɛɛ jate ta bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ tubabuw ka ko bɛɛ ye calcul de ye o de bɛnna farafincɛ don an balimacɛ don an ɲɔgɔn sugu don tɛmɛtɔ ma a y'a ye ko ko ele kɛni bɛ ka mun kɛ yan tubabucɛ ko a ma ko nin ye ne ta de ye n ka domaine don ne le ye yan san an balimacɛ ko a ma ko tubabucɛ ne de k'i ma ko yan tɛ adamadenw siyɔrɔ ye bɔ nin gbɛkɛnɛ kan ka d'a ka gbɛkɛnɛ nin tɛ adamadenw ta ye a ko farafincɛ ma k'a fɔ mɔgɔ ma farafin o tɛ juguman ye o tɛ tana ye c'est comme n'an fana ko tubabu pour que an ye se ɲɔgɔn lɔn na Alahu Taala ye finya di anw ma bɛɛ y'a di olu ma adamaden fo n'i y'a dɔn miiriya jugu bonda kɔnɔ n'o tɛ alhamdulillah anw b'a fɔ olu ma ɲami ma ko tubabu ko o explication di olu fana bɛ s'a fɔ la anw fana ma ko golofin pour que explication se nɔgɔyara farafincɛ ko tubabucɛ ma ko ne le k'i ma ko yan tɛ adamadenw siyɔrɔ ye tubabucɛ ko mun na ko yan ye bundeliw le siyɔrɔ ye ani saw n'i ma bɔ nin gbɛkɛnɛ kan bundeniw le ka ca yan ani saw n'a ɲɔgɔnnaw olu kɛ to i ci na k'i bila problème na tubabucɛ ko saw ni bundeliw tubabucɛ sina ka taa ka hôtel la dugusa gbɛ min kɛla a mi tulo ma lɔ kosɛbɛ farafincɛ ka kuma la ale yɛrɛ sela a ka dugukolo kɔ kan n'a ka yiri don yɔrɔ min ka dugukolo lajɛ dugukolo sugu min de n'a ka yiri don dugukolo fan min fɛ a bɛ sin ka bundeniw le ani kɔsɔnw a bɛ sin ka saw de boribori la a ko a yɛrɛ ma ko ala ko ja farafincɛ ye min fɔ a ye kunu ko yan tɛ adamaden siyɔrɔ ye ja saw ni bundeniw le bɛ yan ale y'a ka sɛnɛforo feere Hollande k'a ka biganw feere ale y'a ka nafolo don dugukolo min na farafinna ale bɛ fɛ ka projet min kɛ dugukolo kɔ kan ja nin ye saw ni bundeliw ka yɔrɔw de ye farifaga daminɛna découragement daminɛna ne kɛtɔ a kɛla de nin bɛ kɛ ne ni e yɛrɛ fana na waati dɔw la i bɛ business dɔ mɛn i bɛ affaire dɔ mɛn e bɛ se k'i ka nafolo mugu ta k'a don a la hakili bɛ mun na tuma dɔ n bɛna tɔnɔba sɔrɔ a bɛ taa ye k'a fɔ ele taala marchandise min san yɔrɔ ja o marchandise bɛ suku la nin don na a bɛ lɔfiyɛ la prix yɛrɛ t'a la e yɛrɛ bɛ sin ka décourager ala mun na n ye n ka nafoloba dɔ nin na nin bɛ se ne ni e sɔrɔla an ka ɲɛnamaya la mais i b'i kuloma dɔn kosɛbɛ nin kisa laban a bɛna kɛ taasili ye ne ni e ma ja découragement n'est pas ivoirien en un clin d'œil Alahu Taala ye masa min ye a bɛ yɛlɛmani don adamaden ka ko bɛɛ la le monsieur il avait tout perdu il a tout vendu ses bœufs ses chambres a y'a ka fɛn bɛɛ feere a y'a ka sɛnɛforo feere ale fana ye nafolo don dugukolo min na farafinna o dugukolo ale hakili tun bɛ dugukolo sugu min na k'a bɛna sɛnɛ kɛ a kan a y'a ye k'a fɔ tuɲa na nin tɛ sɛnɛkɛ dugukolo ye a yɛrɛ dɛngɛnɛyalaw ma ale do y'a ka fɛn bɛɛ le liquider k'a ka fɛn bɛɛ feere tubabu la a lɔni tola nin yɔrɔ la yiri b'a bolo
abe saw ye boriborla abe bunenu ye boriborla ni dugukolo ko kan asina kamiri akodi yalo est-ce que nete bundelu les scorpions est-ce que nete bundelu est-ce que neto lu fananta ka yoro nyini ko lu la chayaye ko lu takata fere comme médecine bi docteur mako be nu de la bikachaya ka be o ka examen o ma ka be o ka fura labe o ma o mako be nu kelengere nambela est-ce que nete ni yoro ni kere ka bunde nu fara nyonka ka se saum nana ko bla yoro la ka klafana ka médecine segere ka ta choix ni proposition ke oye no mako ka ke bunde ni scorpion ni cochon na ani sao oye senema ni sina ka ide yelema atun nana ni seneke ide de mais comme aya ye ka fo senete se kela ni ndu ko ko kan asina ka mentalité asina ka hakili yelema aye munke aye bundelu garder damna aye sao garder damna ni bekene asina ka ni bekene lamini ka ni bekene labe ka ke bunenu la marayoro ye ka ke sao la marayoro ye ka klaka projet ou nyini damna ka klaka marché ou nyini damna a c'est la pharmacie ou ma a c'est la médecin ou ma a yere c'est la laboratoire belebele ou bema ani laboratoire ou yo contrat ou signé nin chef ana tolo la nin kela farafina jamana mina amada o ma de dugukolo na kulo dola la ka fo ko bunenu de be scorpion de be wala ma ko saw de be ma shite ni yoroko ale be sinkana ka kan na folo do ala abo sanko ka taye alele nana ke Afrique jamana o kono ma mi médecine fourni ko so ni bundelu la anyonte entreprise mi ma bolo ala bi o de fanga kaboni bela ka foni tay subhanallah abola ni myriad me abola ni seneke myriad me ko gbara nana do akorola mi fana bonyana mani seneke o de ka koson ka bunenu ka saw ko lulam donc découragement min tumaka asina ka découragement yelema ka fale ka hakilina ta kurata ko makela ye era belebele min kela odeti souvent dans ta vie aussi tu peux miser sur quelque chose tu peux compter sur quelque chose ira hakilina ta la ka fo ala la nebe na wari badonina me beta ye ka fo wati dola abe sinka yelema ka kibolo kodwe donc amani befe e kana ifare fara e kana me ki kan na folo muta ka do femina ka soro I hakili tala ka fo ka feme sen ndilima e kana décourager no mabe yesinka hakili nata kuranyini ka projet beranyini pour que ika affaire wala me ka business ya be se prospérer la abe se sabati la nine adama de nyai fendo be akadiye e ka heretala fendo yera fana me o mandiye e ka here bola do amanyini amfawu ani ambaw befe anyan jilaja ebe se bola ni myriado e ma chama bola farafina kana ni myriad chama ne si je viens en Europe ici c'est les études si je viens en Europe ici je vais faire ceci faire cela en arrivant ici je vais m'acheter peut-être 2 ou 3 ou 4 remorques ma ou benani ni idée ou de ele be ban sela terenga ebe ta ko bara soroya do o kan ele farifaga ebi jija ele ni projet folo min nana no ma se bena projet gberabe tuma do ka herbo de la do fana nyene ka fo ko ni école ke wala maniye kalange forcer le fonye ke ni la ça n'a absolument rien à voir souvent premier même ini mami me classique aller des premiers classes la watibe il est toujours premier toi tu es parmi les 20e elle est vraiment surnya les 5 voilà ma les 10 premiers tchema mais allez koni premier le watibe mais tumado à l'avenir surprise dobe au flamma konona ale mi hakili tungadi katme etaka tumado ale yerebe se kana baraka eka entreprise la ebe ke chefuye ni ne ala taala ka masayai a jatemna eni maminu e école ni kalon ke nyonfe yo kanyana ma la jaki yere taala je ebe ta soro do hakili tungadi niye ebe ta soro ifana hakili tungadi ni do taye mais alhamdulillah rabbil alamin bi ele yere kakan ki yere laje dunya la tigen ni darsu de dunya la tigen ni kalanso de abeneni e kalansanga ni watibe yi kanyana ma laje kini maminu be nyonfe ko kanyana ma laje ka ini maminu be entourage kelen ni nyana ma yere kalanso de aban kalansu ani tle aban kala sanga ni watibe
donc adamade courage an silamaw ka kan k'an bolo kɛ fɛn min o de courage farifaga k'an mabɔ o la kosɛbɛ waati dɔw la ko dɔw bɛ na hɛrɛ le i ma mɛ i t'a dɔn an bɛ misaliya fitinin ta danfɛnw ka sɔn hɛrɛma la an bɛna baro kɛ ɲaɲa a ka di an ye don kɛra ka kisa dɔ la sallallahu alaihi wasallam lomi ala kɛra bɔla ani silamaw bɔla ani sahabaw bɔla ridwanullahi alaihim kɛra muhammad sallallahu alaihi wasallam ko bɛ taa maka laɲini juma kosɔn ka taa umra kɛ nin kisa dogonin tɛ aw la mɛ an mako bɛ hakilinata dɔ la nin kisa kɔnɔ an se min kɛla gbɛkɛnɛ nin kan n'a bɛ fɔ a ma ko hudaybiya makakaw ko k'an tɛ don ko kɛlɛ bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ an tɛ se don la maka cogo si ka na umra kɛ fɔ ka bɛn o de ka kan ka kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ an ye fɔ ka bɛn sɛbɛ ɲinan kɔni aw tɛna don la san 10 ka kɛlɛ bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ni mɔgɔ min bɔla maka kana madina k'o to yen ni min bɔla madina kana maka kuma na surunya bolo ma ala kɛra tun bɛ bɔ madina ani sahabaw a ko ko ne sukola le ɲ'a ye ne ni aw an nana kana tawafu kɛ kana umra kɛ donc aw y'aw yɛrɛ labɛn an bɛ taa maka donc sahabaw bɔra ni labɛnni jumɛn ye nin ye ɲamariya ye ka bɔ alaw taala yɔrɔ k'a di muhamadu ma anw bɛ bɔ ka taa umra de kɛ an sela maka donda la k'an tɛ don non k'an tɛ don kafiru ko k'an tɛ don ko caman tɛmɛna o gbɛkɛnɛ kan mɛ an mako bɛ min na an bɛ kuma n'o de kan sahabaw dimina munna ala kɛra i bɛ fɔ ka bɛn kɛ di makakaw ye an bɔla k'an natɔ ka na umra de kɛ an ka biganw b'an kɔ fɔ ka bɛn sɛbɛn min kɛla an ni ɲɔgɔn cɛ a ma la sahaba dɔw ma le but c'était de venir faire al-umra mais munna ala kɛra sallam ala ko a ma kuranna kɔnɔ a y'a mankutu ni nin ye ko wa ma yantiqu anil hawa ale ma sigi ten ka miiriya dɔ ta dɔrɔn k'a fɔ maaw ye komi an ma se do la makakaw ma sɔn a kɔni kɛla ɲaɲa fɔ ka bɛn kɛla ni ɲɔgɔn cɛ ko kɛlɛ benna ka bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ san 10 kɛlɛ t'an ni ɲɔgɔn cɛ ɲinan kɔni ko an tɛna don ko san wɛrɛ ko an ɲɛna ka na an ka umra kɛ sahabaw tiɲɛ na nin gbɛlɛyalaw ma o ni biga minnu tun nana n'i tilala i ka umra la i ka kan ka kanatigɛli kɛ i ka kan ka jolibɔn kɛ ala kɛra ko ma komi an balila doli ma m'a ɲini aw fɛ aw y'aw ka biganw kanatigɛ umra baraji bɛna d'aw ma tiɲɛ na nin gbɛlɛyala sahabaw ma chez eux fo an ye doli k'a sɔrɔ doli olu hakili la k'a fɔ k'o de ye kayiraba ye o ma o mɛnna ka se maka san 6 o ma don maka o bɛ madina o balila o yɛrɛ faso ma ko anw natɔ ka na umra kɛ kɛra ko ma aw y'aw kun li k'aw ka biganw kana tigɛ ninnu sahaba o dɔ la kelen o si ma ala kɛra jaabi sallallahu alaihi wasallam ala kɛra ye kuma mɔgɔ ye kuma ala kɛra ye kuma ka ban ka ala kɛra kuma kan bila k'o labaara nin tun ye kabakoba ye kɛra yɛrɛ kabakoya la sallallahu alaihi wasallam ile ye miiri nin ma ala kɛra bɛ kumana ni sahabaw ye sahabaw tɛ kan ka ala kɛra lamɛn nin bɛɛ kɛnɛ kan a ka tanta min tun bɛ yen kɛra tun bɛ tanta min kɔrɔ kɛra sina ka don tanta nin kɔrɔ a muso min tun bɛ n'a ye nin taama na Ummu Salama sina ka ala kɛra ye a sawaninba tɛ ko n ko sahabaw ma n ko y'o kun kumana o y'o kun li k'o ka biganw kana tigɛ mais nin ko o man jaabi parce que miiriya min tun b'olu la ko fo an ye doli wallahi umaru y'a tabɔ maloya la le dɛ umaru ko ala kɛra sallallahu i ye mun fɔ an ye i ko le ko an natɔ kana don maka kana umra kɛ mais ala kɛra an bɛ se cogo di ka dugumala fanta kafiru ye ala kɛra ye umaru n'a hakili yira ɲɔgɔn na umaru ma da o ma umaru taala abubakar sɔrɔ ye ko yalaw tiɲɛ tɛ anw de bolo wa
on était tuya kan wa mais muna ala kara diɲɛna ka duguma fanta kafiru ye muna anw bɛ duguma fanta kafiru ye Umaru ka kuma laɲini ye mun ye muna anw man ka diina danbe labɛn kafiru ye Abubakar ko Umaru ma ko ala kɛra ye nin kɛ ka bɛn kun dɔ le ma a ye nin kɛ ka bɛn kun belebele de ma ne danni bɛ ala kɛra Rasul sallam a tɛ ko k'a kun fɛ ni ala sɔnna nin ko ye hɛrɛ ye an ma o banni bɛ k'o kun kana ala kɛra muso ko a ye Ummu Salama komi o tɛ kan k'i lamɛn o tɛ kan k'i lamɛn ele yɛrɛ ye kunli damina i yɛrɛ ma ele ye kunli damina i yɛrɛ ma n'i ka kunli damina i yɛrɛ ma tɔw ka natɔ ka na o yɛrɛ kunli ala kɛra bɔ min kɛla sallallahu alaihi wasallam ala kɛra sina ka a ya kunlila ka a kunli donc olu ye ala kɛra ya kunli min kɛla olu yɛrɛ bɛɛ sina fana o nimi na olu sina o nimisala nimisa b'o la olu yɛrɛ y'a ye k'a fɔ ala kɛra kumana n'o ye o ma ala kɛra jaabi olu kilancɛ bɛɛ sina ka o kunli damina subhanallah o nimisala ala kɛra kumana n'an ye an m'a jaabi a ko an y'an kun di k'an ka biganw kana tigɛ an m'a jaabi ale yɛrɛ le y'a kɛ an y'a kɛ la olu yɛrɛ teriyala a bɛ komi o ye ɲɔgɔn kunkolo tigɛ ka bɛn teriyali ma mais an faw ni an baw kuma jumɛn de bɛ an bolo an mako bɛ laɲini jumɛn na nin yɔrɔnin na sahabaw bɔla ni miiriya min ye an dotɔ maka makakaw ko k'an tɛ don an bɛ maka donda la fɔ ka bɛn ne kɛla ni ɲɔgɔn cɛ min ye accord ye accord min bɛ kɛlɛ bɛn ka bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ alhamdulilahi rabbil alamin o bannen kɔ sahabaw ni ala kɛra seginna ja alaw taala bɛ nana fatuw le kɛ silamɛw ye nin bɔli la ja hɛrɛ min bɛ nin bɔli kɔfɛ o hɛrɛ ka bɔ ka tɛmɛ o bɔ min kɛla k'o dɔtɔ maka ja hɛrɛ min tun bɛ nin sɛbɛnli kɔfɛ nin fɔkabɛn kɔfɛ o hɛrɛ ka bɔ o ma ka tɛmɛ tawafu min yɛrɛ kɛ umura kelen min kɛtɔ bolo akɔri signela mɔgɔ si kana akɔri bɔrɔtɔ mɔgɔ si kana janfa kɛ silamɛw kana na kafiru tɔɲɔ akɔri ni sɛbɛnni kɔ kafiru kana na silamɛw tɔɲɔ akɔri ni sɛbɛnni kɔ ni kabila min farala silamɛw kan o kabila bɛ jate silamɛw dɔ ye kabila min farala kafiru kan o kabila bɛ jate kafiru dɔ ye kabila min fana faratɔ silamɛw kan ni kafiru ka kabila k'o kɛlɛ a bɛ komi a ye silamɛw de bɛɛ kɛlɛ kabila min fana faratɔ kafiru kan ni silamɛw k'o kabila kɛlɛ a bɛ komi silamɛw ye kafiru bɛɛ maka kafiru bɛɛ kɛlɛ silamɛw ja adamaden i la hɛrɛ bɛ na ɲa dɔ ma mɛ i t'a dɔn ja ko dɔ bɛ yen n'a bɛ fɛ ka nɔgɔya fɔ a ye kalaya le fɔlɔ ni Alahu Taala bɛ sin ka nɔgɔyali don a la kabila belebele dɔ tun bɛ Maka kabila fila olu cɛ tun ka gbɛlɛ donc kabila kelen bɛ yen o farala silamɛw kan kabila kelen bɛ yen o farala kafiruw kan hali ni o farala anw silamɛw kan ka sɔrɔ o tɛ Madina o bɛ jate ko anw dɔ le b'olu ye Maka walama Maka da fɛ walama Madina. C'était comme ça l'accord. Que ça soit à la Mecque, que ça soit à Médine, ou bien que ça soit Madina ni Maka, Duguminu Boni Nyonche, Kabila Farato Anka, Akala Madina Ewa, Akala Maka ni Madina Chewa, Akala Maka Ewa Konona Ewa, Obejate Andode, Kabila Farato Kafuruka, Akala Maka Ewa, Akala Maka Dafa Dudu Ewa, Obejate, oui. Ok, là, maintenant je dis ma. Donc kabila obe jato dole ala ki to aka masaya la masaba masa setigi aw miriya la sahaba miriya la ka fɔ ko an ka bɔli min kɛla we o bɔli le tun ye hɛrɛ ama ka sɔrɔ ja o bɔli kɔ le hɛrɛ tun ka bon ama ni ko bɛɛ makakaw kabila min tun bɛ n'a fara ni tun bɛ makakaw kan olu kabila le nana kana kabila min farala silamɛw kan cɛgbɛlɛya tun b'u ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ minnu cɛ tun ka gbɛlɛn kuma tɛ olu fila bɛɛ la ka fɔ ni farala gurupu tɔ kelen kan kafiru kabila min farala o kan o nana kana kabila min farala silamɛw kan k'o kɛlɛ fo ka ni bɔ saya yɛrɛ kɛla fo ka ni bɔ la ko gɛlɛn nana
kuma na surunya boloma nin kela ka soro san min ko fala ko nyina kananga umra ke san nata nana kananga umra ke anga umra ni ne kofe awe kafiru ya kabila nana kana slama ka kabila kele fo ka nibo ado fola ko di nibo la ni mami ye tonoli ke sanction me be odeka ga anka here dam nana kira tolo dolala ko ye mami nu farlankan ko yo kele fo ka nibo abe komi kafiru ye layuru kami mani nyoncho ya boroto o ye layuru kan chien awni min kali kakani wati nyona la ayi kilomalo ala kosebe Abu Sufyana tolo dolala Abu Sufyana lule maka kafiru ka kotiwe Abu Sufyana koko ko amara bara gbelem keni ngede amara bara jugule keni de sarati kanga gbele layuru kanga gbele an islamaw anye foka beni neke ngo santan kele kana kani nyonche mais aw nana kana oluka kabila kele aw de kele kede aw ye layuru tien ka kala fana ka nibo Abu Sufyana bardo ni wati la slama obra organiser o ka dina be kanga chori makana dafa yorobela ani madina na fambe fe fanga bola o be kanga sabati ma o be kanga do dina la ma o be kanga bo makaka o segere Abu Sufyana ale hakili tun ka bo kosabe ale yera ko kwa be na déplacer ka bo Makka kata Madina kata kumani ala kara sallallahu alaihi wasallam anaka sahabaw ka yafa nyini o fe o ye dien ka yafa olu de sharati kan tien olu le la yuruti Abu Sufyana bola Abu Sufyana John beni ni Abu Sufyana ni ala kara bela kafuni kasuru famina Abu Sufyana John ni chele demso tu furuni me ala karama a demso to ko Ummu Habiba olule tunye makakaw ya kafiru kuntiwu ni kotiwu yi ni tunye ko bayde ala kara yere jugu yere tunya yere masurunya mogode a yere jugu tunye aburancha dole sa femme Ummu Habiba c'est son papa qui était Abu Sufyan et Abu Sufyan était l'ennemi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un ennemi farouche. C'était comme ça. Donc, si un ennemi est proche, dis-toi que c'est tout à fait normal. Le prophète aussi avait des ennemis qui étaient proches. L'ennemi du prophète qui était son oncle Abu Lahab. Ala kera benoche Abu Lahab Qur'an kono min to fola ko tabat yada. Ala ye min ko fodo Abu Lahab min ko fola Qur'an kono. Oni ala kera fa o bebe fakele. O bela jani me fakele. Donc a jugu belebelo yera tunye ayram baramode. Abu Sufyan bola kwa nato kana ala kera sallallahu alaihi wasallam kana dali olu ye layuru tien minke ko kana layuru dafa ka biyafauma Abu Sufyan nana adomi ngala Madina adola bon folo mina ole tun ala kera soye sallallahu alaihi wasallam ale demso beyo c'est tout à fait normal mais don demso ka dali aya furucha nyuma dali n'est-ce pas adomi ngala asela demso ka bongono Ummu Habiba ala kera muso ha pa bi sigi ademso sinaka tapi wala ma debe cheka bakoro ako kima do ki falo ako ma do kem fado ene fa Abu Sufyan atawa munay kedime kam bali sigilima ikaso kono ademso kwaye ala kera muso senimamba Ummu Habiba ademso ko aye ne fa Abu Sufyana ne furucha senimamba danfon ka son herema ala utala diane maba ala ma chami nyonda tena nyondana akafsa ni dunia na kono fembe o de sigiyoro yete nete fe eye sigi ala kera sigiyoro muna ala kera kaseni o sigiyoro kaseni sigi kota feminga o kaseni ne do fate slamaye ne fa maseni ne fa nogoni me ne fa kosoni me ne te dien nogo ye sigi ala kera sigiyoro sen mambala subhanallah Islamau dinani kadisa wallahi dinani akakan ka dia iye ala kera kakan ka dia ye katme ifaka ala kera kakan ka dia ye katme ibaka
ala kɛra kan ka diya ye ka tɛmɛ i sugu kan ala kɛra kan ka diya ye ka tɛmɛ ka kabila kan ala kɛra kan ka diya ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ la ka foni kan Ummu Habiba de kɛni bɛ ka a wolofa cɛ min ye kɛla sababu ye k'a sɔrɔ Abu Sufyana k'o tɛ sigi ala kɛra sigiyɔrɔ mun na ko a fa kɔsɔnni bɛ a fa nɔgɔni bɛ ya salam subhanallah ko a tɛ sigi ɲasi ma ni ka mɛn ko n bɛ nana ka na a fɔ n denmuso y'a furu cɛ dali o n denmuso yɛrɛ kan labɛn ne ka ɲa Abu Sufyana a denmuso Ummu Habiba k'a mɛn ko n kɛ t'a fɔla n denmuso ɲɛna i furu cɛ dali a ye yafa n ma denmuso yɛrɛ ma tanto a fa bolo a bɛ fɔ nin de ma ko silamɛya n'i banna dola a la ye to a la hatta ya'tiya al-yakin fo saya bɛ n'i ta k'i bɔ a kan don min wallahi an faw ni an baw Abu Sufyana a kun ma sulunin bɔla a denmuso ka so kɔnɔ a maloyanin bɔla a nana kana ala kɛra fɛ kɛra yɛrɛ m'a jaabi a yɛrɛ m'a dɔn a bɛ min kɛ a k'i lɔ ɲɛ ka taa kuma na Abubakar ye ka d'a kan ala kɛra tericɛba don Abubakar ye a nana kana ne kuma na Abubakar ye a ma ɲɛ sɔrɔ Abubakar ma a bɔla ka taa Umaru fɛ yen Al-Faruq ala ma Umaru ɲɔgɔnna cayala nin waati ɲɔgɔnna la a nana Umaru fɛ yen a ko Umaru ne yɛrɛ b'a dɔn anw jo t'a la layurukan min tun bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ an ye layurukan tiɲɛ aw jolo mɛ ne nana le kana yafa tara aw fɛ Umaru ko Abu Sufyana ma Al-Faruq Umaru tɔgɔ n'i y'i yɛrɛ ye k'a fɔ k'i tɔgɔma ye Umaru ye sawa le nom Umar i tɔgɔman ka kisa cɛ belebele le belebelew cɛ ma wallahi Umaru tɔgɔ aw ye sawa tɔgɔma na aw ye sawa Faruku la mun na tɔgɔ min ni aw kɛni bɛ k'a porter ni n'a tɔgɔ surusu bɔla Umaru yɔrɔ belebele le tun bɛ dɛ Abu Sufyana nana Umaru fɛ yen Abu Sufyana ni Umaru tun bɛ ɲɔgɔn dɔn kosɛbɛ Maka kɔnɔ o bɛɛ tun ye cɛfarinw de ye ils se connaissent entre eux Abu Sufyana ko ko Umaru nani ma ka i dali ye se Muhammadu ma sallallahu alaihi wasallam y'a dali n ye Umaru tolo dɔ la kuma na Umaru ko Abu Sufyana ma ko Abu Sufyana ko ni ele b'a dɔn k'a fɔ ko ne yɛrɛ natani mɛ aw kɛlɛ de la i tɛ don ne ka so kɔnɔ ka na ne dali ya salam Umaru n'aimait pas trop tourner il n'aimait pas l'hypocrisie il n'aimait pas tourner Umaru dit à Abu Sufyan si tu savais que moi Umaru j'attends l'ordre et l'autorisation du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour vous combattre là tu vas même pas venir chez moi même pour me demander pardon ou de demander pardon à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam c'est ça aussi l'islam a besoin de ce anga dina mako be nunu do la subhanallah kam non Umaru te non ale tinte o bunda kono ay non atun kaseni ni ma Abu Sufyana Umaru yɛrɛ ya kuma ye a jigi yɛrɛ tɔ bɛɛ tigɛ a y'a ye k'a fɔ ceux-là ils sont déterminés nunu ka alako o tɛ fosi bila alako ɲɛ Abu Sufyana yɛrɛ tɔ bɛɛ silanna a ye propos min mɛ Umaru da Umaru m'a fɔ k'an tatɔ aw kɛlɛ la dɛ Umaru ko ni a danna ale ma ale bɛ maɲiningali min kɛ kɛlɛ min aw le y'a to anw bɔla Maka ale yɛrɛ tɛ foyi ɲɛɲini na dɛ ale tɛ foyi ɲɛɲini na dɛ a ye fɔ ko ka kɛlɛ bonda la kan non sunɔgɔ le b'i la hein ok il a voilà donc alhamdulillahi rabbil alamin a bɔla Umaru ya a bɔla ala kɛra denmuso fɛ a ma ɲɛ sɔrɔ o ma a bɔla ala kɛra muso fɛ a yɛrɛ denmuso Ummu Habiba a ma ɲɛ sɔrɔ o ma a nana kira fɛ a ma ɲɛ sɔrɔ o ma a bɔla Abubakar fɛ a ma ɲɛ sɔrɔ o ma a nana Umaru fɛ Umaru ye ci fɔ a ye comme bamanankan na Umaru ye ci fɔ a ye a bɔla Umaru de fɛ sa ka taa Ali ka so kɔnɔ ka d'a kan Ali o ye ala kɛra dɔgɔcɛ ye ala kɛra burankɛ don ala kɛra denmuso Fatimata cɛ don a nana Ali sɔrɔ a n'a furumuso Fatimata ani Fatimata denw Hasan ni Hussein mɔgɔ min ni ala kɛra ye famille kelen o ni Ali fana ye famille kelen parce que ala kɛra ni Ali
kelen denw ala kɛra fa ani ali fa olu bɛ ba kelen fa kelen Abu Sufyana fana nunu bɛɛ ye famille kelen donc a nana ka na ali sɔrɔ ani Fatumata sɔrɔ ka na nin kumakan ɲɔgɔnna fɔ ye a ye Hasan ni Hussein bɛɛ tɔgɔ don kuma na a ma ɲɛ sɔrɔ olu fana ma a y'a kɔsegi ka taa Makakaw b'a makɔnɔna tuma dɔ Abu Sufyana sela ka silamɛw convaincre k'o dali tɔɔrɔya min ni olu y'a la silamɛw kan mais Abu Sufyana seginna bifariqil yad a bolola kolon résultat ma d'a ma a bɛ kɔnɔnafili la a ma lɔn décision min bɛ silamɛw bolo a ma silamɛw hakilinata lɔn Abu Sufyana segila ka na Makakaw nana ka na ma ɲininka ko ya Aba Sufyan i sela ka silamɛw n'o hakiliw yira ɲɔgɔn na wa i sela ka o convaincre wa i ye yafa tara o fɛ wa Abu Sufyana ko Makakaw ma mɛ min ɲini aw fɛ an ye Maka kɔlɔsi daminɛ a ye jaabi kɛlaw le mɛ min ɲini aw fɛ an ye Maka garde daminɛ silamɛw sigini bɛ sigi fari min na ne t'a kalama décision min b'o bolo ka na an ma ne t'a kalama donc ne yɛrɛ silanin bɛ n yɛrɛ kun ye n silanin bɛ Maka ɲɛ ne bɛ se min kelen pe fɔla aw ye mɛ min kelen pe fɔ aw ye aw y'aw jija an ye Maka kɔlɔsi daminɛ an ye garde monter waati bɛɛ nunu bɛ nana barana le wa nunu ye décision dɔ le ta wa nunu sigini bɛ sigiɲa min na wa ne m'a dɔn n fana m'a ɲa y'o kun n fana ma kuma mɛn mɔgɔ la min m'a yira k'a fɔ ko natɔ an kama walama o tɛna nana mais kɔni o kɔni nin ko ma la o ma dɛ Abu Sufyana nana ni jaabi min ye o de b'o ye an faw ni an baw Alakira sallam an ye réunion ba dɔ kɛ silamɛw ye réunion ba dɔ kɛ silamɛw aw y'aw kuloma lɔ nin na aw y'aw kuloma lɔ kosɛbɛ nin yɔrɔnin na an kana ɲɔgɔn ka secret bɔrɔtɔ silamɛw an y'an jija ka ɲɔgɔn ka secret an y'an jija ka ɲɔgɔn ka secret latanga secret bɔrɔtɔ an ka diina do tɛ kɛra y'a ka sahabaw lakafo ka tila k'a fɔ sahabaw ye ko ni ala sɔnna Maka kafuru ye layurukan tiɲɛ an n'o ni ɲɔgɔn cɛ kan t'o la kumakan t'o la layuru tiɲɛnaw don ni ala sɔnna anw bɛna taa ka taa Maka minɛ k'a kɛ an ta ye ka Maka kɛ an ta ye komi Madina ye an ta ye cogo min o kɔrɔ ye di an tatɔ don la le Maka sika t'a la on va aller prendre la Mecque Maka kɛtɔ an ta ye mais que le secret soit que ça soit un secret a kana bɔ dɛ ala kɛra b'a ɲini sahabaw fɛ k'o ye kuma dɔ dogo k'a kana bɔ mun na parce que nin kuma bɔli man ɲi an silamɛw ma an bɛ labɛn na dogo la Makakaw yilayilani bɛ Makakaw silanin bɛ Makakaw maa dɔ bɛ min kɛ o bɛ don de wa o bɛ bɔ de wa olu yɛrɛ maa dɔ bɛ min kɛ o maa dɔn silamɛw sigini bɛ ni miiriya min ye o sigini bɛ ni sigifari min ye o natɔw ma ɲa min subhanallah nya anw bɛ labɛnni na dogo la ka na Maka dayɛlɛ la non merci beaucoup zéro tolérance trop c'était trop vous nous avez chassé de la Mecque à cause de vous on a fait 6 ans 7 ans sans voir la Mecque et 6e année vous nous avez empêché de faire al-Umrah vous nous dites que l'année prochaine c'est la 7e année maintenant nous sommes venus faire Umrah et en même temps vous avez la yuruka mi manu ɲɔgɔn cɛ donc c'était fini ala k'i to a ka masaya la ala kɛra ka sahabaw cɛma sahaba dɔ bɛ yen secret min n'a ka kan ka to Madina Makakaw tolo kana don a la ale ka lɛtiri sɛbɛn k'a sɛbɛn lɛtiri kɔnɔ an natɔ kana don Maka ka o lɛtiri lata Maka kafuruw ma muso dɔ tun bɛ bɔ bolo ma ka bɔ Madina ka taa Maka a ka lɛtiri di musow le ma dogo bolo ma ko muso ye taa ni lɛtiri ye Maka lɛtiri min do fana silamɛw ka secret le b'a kɔnɔ Maka kafuru tolo ye don a la o y'a dɔn silamɛw kɛlen bɛ ka labɛn min kɛ o kama ya salam le monde là est bizarre dɛ kira ko k'a kana bɔ secret min do ani gardedi le ka kan muso bɛ kan ka taa masa alaw taala an ya mɔgɔw ko san bili mari masa min bɛ sankolo fɛnsɛn an kunna masa min bɛ san kulu
masa min bɛ dugukolo fɛnsɛn an kɔrɔ masa min ɲa mɛ ko bɛɛ la ko foyi tɛ kɛ masa min ɲinɛ ma a b'a ka ciden belebele dɔn a b'a ka sahabaw dɔn sekere min tɛmɛn'u ni ɲɔgɔn cɛ a b'a dɔn sekere min bɛna bɔ waati waati a b'a dɔn Allahu Taala ye ci bila ka n'a fɔ Muhamadu ye teriya bolo ma sekere min n'i ka sahabaw y'a layiru ta ɲɔgɔn ye sekere bɛ ɲini ka se Maka teriya ye sekere lasigi a kana don Maka Makakaw kana dɔn Alakira sallallahu alaihi wa sallam a wuli min kɛla a ye Ali wele ani sahaba dɔw a ko Ali ma ani sahaba minnu bilatɔ ko ye taa muso nin kɔ muso min bɛ voyage bolo ma a bɔla Madina a bɛ kan ka taa Maka lettre b'a bolo aw ye teriya joona ka taa muso nin minɛ ka lettre minɛ a la Ali sahabaw ninnu tolo tana tun ye mun ye Alakira y'a fɔ aw y'a kɛ kira ka d'o ye a ka d'o ye ka tɛmɛ anw yɛrɛ kan le secret en train de partir à la Mecque. Le prophète dit à Ali ainsi que quelques sahaba ko oyeta kata secret ni takara ko eta letrita Ali aussi loka borifonka he ni lona ne ni e yɛrɛ b'a dɔn ka Ali lajɛ Ali bɛ borifen kan ani sahaba minnu farala Ali kan o bɛ taa la ni muso kɔ e yɛrɛ ka kan k'a dɔn k'a fɔ o ye bori degré min ta nin don o ye vitesse degré min ta nin don énergie min tun b'o la nin don courage min tun b'o la nin don le secret là il faut que le secret là soit un secret qui ne doit pas sortir Ali lu tala fo tala ka taa ku muso la ya salam o ye muso ye o ye muso ye o ye muso ye Ali ko muso ma nunu tun bɛ muso bonya a ko muso ma fɛn min dil'i ma sɛbɛn min dil'i ma bataki min dil'i ma lettre min dil'i ma ɲɛfɛ ye lettre nin di yan ni bonya ni karama ye le frère dit qu'il ne comprend pas le bambara c'est tout à fait normal on parle de l'histoire souvent chez nous tout est fini mais Allah subhanahu wa ta'ala nous a réservé une surprise l'histoire parle un peu sur ça donc la femme en question vous savez les mamans excusez-nous beaucoup muso ka kodobe wati dola muso sina ka yɛrɛ kɔnɔna fili ka yɛrɛ kalala fili foyi ma di yan dɛ je n'ai pas de lettre on m'a pas de note Ali dit à la femme en disant que tu n'as pas de lettre tu traites mon prophète d'un menteur subhanallah ni ko ko lettre t'i bolo a bɛ komi kɛnimɛ k'a fɔ le ko ne ka ciden ngalontigɛla ye subhanallah Ali Badra Ali cɛfari belebele Ali ko muso ma ale yɛrɛ to kuma caman na kɔ a nani ma ni bonya de ye e bɛ fɛ ka sɔsɔli ni ka ko yɛlɛma yɛlɛma ni i ma lettre di yan bɛɛ bɛ Ali dɔn olu tɛ diina nin kɛ ni tamakiya ye i kun ye san sɔrɔ olu mako tɛ i ka dɛrɛkiba ye fofo i kɔ olu mako tɛ olu ko le ko Ala a n'o ka ciden Ala ka ciden k'o bila baara min na Ali ko n'i ma lettre di yan pour une deuxième fois i kunkolo nin m'a bɔ i kan na ta tête là n bɛna bɔ i kan na pourquoi tu veux traiter mon prophète de le prophète Ala kɛra kasɛli wuya ma muso ye Ali dɔn a bɛ Ali ka cɛfarinya dɔn a bɛ Ali mankutu dɔn a b'a dɔn cɛ min fana a b'a fɔ ɲɛ ma a b'a kɛ o cogo la muso sina ka lettre bɔ k'a di Ali ma muso wo lettre wo a bɛɛ la kafoni tala ka na n'o ye Madina Ala kɛra fɛ sallallahu alayhi wa sallam et ce qui même est encore étonnant au début même de la lettre damnana mɔgɔ min ye lettre sɛbɛn sahabaw la a y'a yɛrɛ le tɔgɔ sɛbɛn lettre damnana ko nin lettre bɛ bɔla karama sira yɔrɔ karama sira k'a lata aw ma Ali le guerrier ya salam lettre sɛbɛnla tɔgɔ bɛ lettre la alhamdulillahi rabbi lettre fana sela se yɔrɔ ɲuman la min ye kira fɛ ye sahaba cɛ tɔgɔ sɛbɛnni ma kan an bɛ se Umaru ma tuguni Umaru
wallahi Umaru nyona kakan ka caya an ka dina nina Umaru ko ni masere nyoma ni masekumala sigima ni masere nyon convoqué ma mo min kaninga ala kera anya tigim na tron ka faga. Il faut qu'on tue la personne. Pourquoi négocier avec une personne qui voulait nous trahir? Umaru dit on va tuer la personne. Amena tigi bono anila. Ah ko les dames nanimeni. Jamaw farala nyonka. Bela kafuni mbey. Ala kera sallallahu alaihi wasallam ayenu kuma fo. Umaru ko ala kera ante ala kera anye nunu kodo nunu ye kola termo ne un trait égal à un trait. C'est Umaru ka compréhension tunyo de quoi. Wallahi amfauni ambaw. Ala ki to ka masayala. Che manyini ngala munya to yeninke. Jama chema benyamala. Ako ayamene ayak makanda me ako kwale ka dimbaya ale ka dimbaya be maka ale te maka kaye ale ye maka sigi bagade ko mama fo minuma ko sigi mfe ale nana kana sigi maka ale te maka kaye ale ka dimbaya ba ko maka kabini olu bola maka kana Madina ale ka dimbaya be maka ale sarana ni anslama ale ere islama de ni anslama do la maka maka kafuru yae ka foko andola atoto kelelema mo fola munu farato maka ka obolo ko ale ka dembaya be ko lule chema mo fola munu farato ale ka dembaya bo lu chema no ale ka ni letri sebele ka di maka ka uma ka ke demeniye pour que makakao al na tola kelema ale ko ni islama de al na tola kelema o ye hina le ka dembaya la ka le ka dembaya korosi muna parce que ale ye favori ke makakao ye do o favori no fe ale ka dembaya be na to aye ni fodoro Umaru wulila ni kuma yere tole Umaru yere tobe la monnaie quoi ele bi ka dembaya le ka protection ni na ka islamo lebu ale ka raison tu viens ni na ici ni madame na Julina OK donc mala sunu nyambolo ma Umaru ye ninfo mi gala Umaru bolo ala kera ko sallallahu alaihi wasallam din ciden tun kaysa wallahi ciden mi ala kera sallallahu alaihi wasallam ibaka histoire la jenyanya ibe fendo soraka histoire la ala ka lolonda ala ya ke ma de ye ala ma mi nyon na dugolo koka ma do le tume fe ka anjanfa ma do le tume fe ka anjanfa Umaru kole ko Umaru era tunte janfa fe ala kera ka don ka fo Umaru jodo Miriam me Umaru la salama u yeto la tangali bonda ko mais nyina kala yoro kelempele ko ala o ye munye ala kera ko umma ako Umaru ma parce que Miriam me Umaru le be ma chama ko angana nyina de ko ni sahaba che ne janyo chami na ye latri sebe kata ni mafli atode ko Hatib bin Balta Hatib do koni sahaba chami na atode ko Hatib kirako kwa kana nyina de ko ni sahaba che badru keleke kwa ye badru keleke ado fola ko mama ye badru keleke ko ya fakela bela ka fudima ya salam mo ye badru keleke ko ya fakela bema badru keleke ko fe ko ya fakela bema donc ala ya fala chani made malgré ko kela bolo ko ni te ko bentaye badru keleke nin ko abolo ya fakela ma do ay bara minke ko sahaba chaire ya fatara kira ya nyini sahaba fe ko be ya fam ya salam sahaba tolo dolala kaye ka fo badru kelekela na ye badru kele participer slama mo keme sabani kola ya fakela olu bema alni kewali kela obolo kewali minte ko bentaye an kanyala yelila
mais Badru kele titri ni Badru kele julumu yafa ni Badru kele baraji belebele ala yo mindi oma ala taala yafa la oma ya salam. Donc le monsieur en question a été pardonné parce qu'il avait participé la bataille de Badr, il était présent au sein des musulmans, au sein des disciples du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous nous devons Badru kele, c'est comme c'est une protection. Badru kele, c'est comme c'est... Ça dit, tu es toujours pardonné. Ça dit, comment la nuit volée, quoi. Mais malgré tout ça, ils sont restés sur leur foi. Oui, Allah Ta'ala bateau kanya. Olu ma foko non, anye Badru participer ya fakela ma mena ira tote de la. Oui, baranyuma ke. Otolo ka baranyuma bonda kono fo ka se sayama. Ni neni edo tunga Badru participer. Ka foko an ye Badru kele ou de. Hey! Agba comment yera saka munako ya fakela ma. Donc kuma la surunya boloma ya fakela oma. Kuma la surunya boloma ya fakela ni nchema muna parce que ay Badru kele participer. Sahaba tolo yo me sahaba o be ya falama ya salam o bela kafoni ya falama. Donc ametana ka kisai makaka olube kono na filila amena do lonyuma amena na wati duma kera ni sahaba ye labenin ke ni sekere fana mase bolanya sima ni sekere tolani islama oni nyonche fukuma la surunya boloma antala kata do maka ka makam na afam befe ka makam na kake antaye a kafiri chefare minutu mei oluma amape oluma odo la kaburi kabo do maka dila ama maka kela antaye muna parce que en tout cas quand ka bom madina 600 woro ko fe kata umura minke ni umura mase kela tuni ni umura mase bola alhamdulillah Allah Ta'ala tun kenime ka here belebele minke ka amma kono o de here beniye o de maka dayele ansela ka do maka kela antaye madina kela antaye Allah Ta'ala ni kayra belebele ke anye bikisa la nyini tunye munye kodobe enyene ka e bola ni miria do e tumado miria o tese bename ala kenime ka here gbereke ki inyasigi alhamdulillah emiye ni barola men et puis jijanye kisa min fo ni video damna na tamut nyode neni anya donc afo tout ce que Dieu fait est bon Allah Ta'ala be koko laburi kanyana mayala akana kima farfaye tumadoni nkofe ala kanime ka here belebele do keki nyasi Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba Allahumma arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba Allahumma kun lana wa la takun alayna Allahumma ansur man nasara ad-din واخذل من خذل الدين اللهم إنا عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.